Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Allah, the compassionate, the merciful, praise be to Allah Subhanahu wa Ta'ala, that would be very grateful we are gathered here in the discussions of soal dan pembahasan bahasa Inggris SBMPTN dan UTBK tahun 2020. Okay, let's continue. Okay, next. In reading comprehension, we have reading techniques. Consists of several techniques. Kita ambil dua saja sebelum membahas semuanya. The first one is skimming and scanning. The techniques that you must be able are skimming and scanning. What is skimming and scanning actually? Let's see. Skimming is reading rapidly in order to get general overview of the material. And scanning is reading rapidly in order to find specific facts. Jadi dalam reading comprehension ada yang namanya reading techniques yang harus kalian ketahui. Yang akan kita bahas baru dua, skimming and scanning. Apa itu skimming? It's reading rapidly, membaca dengan cepat, in order to get general overview dalam rangka untuk mendapatkan pandangan umum of the material pada sebuah materi. Ya, that is skimming. Scanning is reading rapidly in order to find specific facts. Sedangkan scanning membaca cepat dalam rangka untuk menemukan fakta yang lebih spesifik. Yeah, you know the differences between skimming and scanning. Skimming is to get general overview, pandangan umum. Sedangkan scanning adalah untuk menemukan fakta yang spesifik. Pada reading comprehensions yang kalian harus lakukan ketika mendapatkan soal, you don't have to read the text. Kalian tidak usah membaca teksnya. What you have to do, you have to read the questions first. Kalian harus baca soalnya terlebih dahulu. It will waste your time when you read the text without knowing what the questions is. Akan membuang waktu jika kalian langsung membaca teksnya tanpa mengetahui soal apa yang akan ditanyakan. Okay, let's start with reading comprehension. Questions 1. The text is about McDonald's. What happened in McDonald's ya? Apa yang terjadi pada McDonald's? Okay, before we discuss more about the text, kita lihat questions first. What should young people who start working at McDonald's expect? Apa yang anak muda harapkan ketika mereka bekerja di sebuah perusahaan McDonald's? Okay, we can see the correct answer is D, to be paid a relatively low salary. Why D? You can see from paragraph 4. We need skimming techniques. Kita memerlukan teknik skimming, mencari rapidly dengan cepat, to get general overview, untuk mendapatkan gambaran umum. Apa sih harapannya atau apa yang didapatkan? Oh, ternyata today most McDonald's pay about $5 an hour. Ternyata di McDonald's itu saat ini hanya dibayar $5 satu jam. They hire new workers constantly. The restaurant has no other choice because 70% of its workers quit or are fired every year. Dan di McDonald's ini hanya memperkerjakan pekerja-pekerja baru. Jadi di restoran itu tidak punya pilihan lain karena 70% dari pekerjanya berhenti atau dipecat setiap tahun. Ya, dari pembahasannya kita bisa lihat di sini. Dari kalimat today, most McDonald's pay about $5 an hour. Hanya menggaji $5 per jam. Dan kalimat sebelumnya, he worked for nearly a year, dapat kita asumsikan bahwa para anak muda yang bekerja di McDonald's akan mendapat gaji yang relatif rendah.
Ya, jadi sehingga matching dengan jawaban D dan teks di paragraf 4. Actually, sebenarnya kalian bisa pahami dulu soalnya. You see the question, you see the option. Sometimes kita lihat di sini. Ya, point A, to get a good salary raise every year. B, to serve customers in relaxed way. C, to have a good start in making a career. D, to be paid a relatively low salary. E, to work in friendly environment. Ini jawaban poin D sangat kontradiktif dengan poin yang lain. So without reading the text, kalian sudah bisa menjawab. So you can conclude which one is the correct answer. Yang paling kontradiktif adalah poin D. So D is the correct answer. Next, questions number 2. The question is, who are referred to as minority workers? Siapa yang menjadi pekerja minoritas? Ya, pada kalimat ini bisa lihat, the McDonald's also has good records of being minority workers. 13% of its workers are black. So you can choose or you can guess which one is the correct answer. From this text, from these questions, we know that B or Bravo is the correct answer. Pembahasannya adalah pada kalimat McDonald's also has a records of hiring minority workers. 13% of its workers are black. Menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pekerja minoritas adalah warga kulit hitam as a minority workers. Okay, question 3. The question is, which of the following statement is not true according to the text? Be careful. Not true. You don't have to read the questions. Ya, kamu lihat kata kuncinya adalah mana yang tidak benar. Oke, sekarang kita lihat optionnya. A, McDonald's is better than any other US company. B, it is difficult for workers to become McDonald's managers. C, McDonald's can be unfair to its workers. D, most employees do not stay long working for McDonald's. E, McDonald's hire employees but doesn't reward them properly. Oke, so dalam kalimat terakhir paragraf 3 menunjukkan bahwa McDonald's memberikan kesempatan pekerjaan pada warga minoritas kulit hitam. Maka itu McDonald's dianggap lebih baik dari perusahaan yang sejenis di Amerika. Namun dalam hal ini kesejahteraan karyawan sangatlah memprihatinkan. Nah, ini yang menjadikan poin A menjadi jawaban yang tepat pada questions number 3. Karena kita lihat di poin B, it is difficult for worker to become McDonald's managers. Ya, sangat sulit untuk menjadi manajer McDonald's karena hanya sedikit saja yang bisa bertahan pada perusahaan McDonald's tersebut. C, McDonald's can be unfair to its worker, dapat tidak adil pada pekerjanya. True, ya. And D, most employees do not stay long working for McDonald's. Tadi sudah disebutkan tidak berlangsung lama karena 70% itu berhenti dan dipecat setiap tahunnya. Lalu yang terakhir adalah McDonald's hire employees but doesn't reward them. Tidak memberikan penghargaan yang proper, yang layak kepada pegawai McDonald's. So the correct answer is point A. Question 4. We can infer that one of the most important factors in hiring employees is McDonald's is. Kira-kira kita dapat menyimpulkan bahwa apa yang paling penting, faktor apa ketika menyewa atau memperkerjakan pekerja di McDonald's. Nah, the correct answer is D, age. Why age? You can see from paragraph 3. More than half of its workers are under 20 years old.
Pembahasannya adalah dari kalimat more than half of its worker are under 20 years old. Dapat diketahui bahwa salah satu faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menerima karyawan adalah usia. Kenapa usia? Karena ketika sebuah perusahaan menerima pekerja lebih muda, mereka dapat membayar lebih rendah daripada pegawai senior. So, the correct answer is D. Okay, next question number 5. We may conclude that the text, kita bisa simpulkan bahwa teks ini tentang apa? Okay, let's see the options. A. Mainly criticizes employees working for McDonald's. Is that true? B. Is taken from a chapter of a book on marketing. Or C. Examines the employment situations at McDonald's. Deserves and promotions to attract employees. E describes why McDonald's becomes so popular among youngsters. Ini seperti yang tadi seperti soal yang berikutnya yang sudah pernah dijelaskan, bahwa without reading the text, kalian sudah bisa menyimpulkan jawaban yang paling tepat, karena jawaban poin A, B, D, dan E sangat kontradiktif dengan poin C. So, I think the correct answer is examines the employment situations at McDonald's. Membahas situasi pekerja pada McDonald's. Dari wacana di atas dapat kita simpulkan bahwa wacana tersebut mencoba memberi gambaran tentang situasi kerja di McDonald's. Kalian bisa mengambil gambaran umum, skimming dan scanning per paragraf, dan kalian bisa menyimpulkan which one is the correct answer. Okay, next questions, but we have different reading comprehension. Now we are in reading comprehension 2. Question number 6. The main information of the text is about. Informasi utama atau ide pokok pada teks ini adalah, oke, sekarang kita bisa lihat pada paragraf 1, kita bisa lihat di kalimat kedua, paragraf 1, disebutkan bahwa the discovery was made by a team of researchers from Argentina and North America in Patagonia, a desert on the eastern slopes of the Andes in South America. So this text is discussing about dinosaurs. Ya, sedang membicarakan tentang dinosaurus. Kalau kita lihat di poin B, the research on dinosaurs, penelitian, sedangkan discover itu adalah penemuan. Jadi ditemukan terlebih dahulu the bones of the dinosaurs, tulang dari dinosaurus, baru diadakan penelitian. So, point B itu kurang lengkap. It's not completely, it's not detailed information. And then C, the bones of dinosaurs. Apakah the bones of dinosaurs? Apakah tulang dari dinosaurus? Sedangkan the discussion is not about the bones of dinosaurs, but also tidak hanya tulangnya saja yang dibahas, tapi di sini ditemukannya, and also dijelaskan dinosaurus apa yang ditemukan. There are Tyrannosaurus and Giganotosaurus family. So it is not the correct answer. And then D, the types of dinosaurs. This is not only discuss about the type. Tidak hanya membahas tentang tipe, tapi also telling about the specific physical appearance, physically, secara fisiknya dari si dinosaurs tersebut. Di paragraf terakhir disebutkan the Tyrannosaurus rex, although their legs were slightly shorter, lebih pendek, and their jaws, jadi lebih ke physicalnya. Jadi selain membahas tentang the bones, the types of dinosaurs, and also the research-nya, di sini juga jadi lebih detail information. So, point E, the meat-eating dinosaurs, dinosaurus pemakan daging. Tidak hanya itu saja, tapi poin-poin yang tadi sudah disebutkan. So, the correct answer atau jawaban yang paling tepat adalah the discovery made in Patagonia. Okay, question number 7.
the researchers found the bones of a new type of dinosaurs in, I think it's very simple questions ya. Tinggal kalian cari di mana tulang itu ditemukan oleh si peneliti. Di sini dikatakan di paragraf 1, a desert on the eastern slopes of the Andes in South America. Jadi ditemukannya di Amerika Selatan. Kalian bisa lihat di kalimat kedua paragraf 1. Which of the following is true about the newly discovered dinosaurs? Kata kuncinya pada the newly discovered dinosaurs. Mana yang benar tentang dinosaurus yang terbaru yang ditemukan yang paling baru? Nah, kalian bisa lihat ternyata ada di paragraf 2. The newly discovered meat-eater appears, kata kuncinya hampir sama, to be related to Giganotosaurus family. Berhubungan dengan keluarga Giganotosaurus. So, I think the correct answer is kalimat pertama paragraf 2. Point C, they are called Giganotosaurus. Questions number 1. The bones of the dinosaurs discovered recently shows that the newly discovered dinosaurs. What is the correct answer? Apakah A, are closely related to those living in North America? Or B, have the same bone structure as those of foxes and dogs? Or C, eat their prey in neat pieces due to the shape of their jaws? Or D, live 100 million years earlier than other dinosaurs? Or E, belong to the same family and original as the Giganotosaurus? So I think the correct answer is C, eat their prey in neat pieces to the shape of their jaws. Nah, ini bisa lihat pembahasan kalimat terakhir paragraf 3 bahwa tulang dinosaurus yang ditemukan adalah their jaws were designed to be better able to cut body of their prey into pieces quickly and precisely. Jadi rahang mereka mampu memotong atau membunuh, menggigit badan mangsa mereka hingga serpihan-serpihan dengan cepat dan sangat rapi. Okay, the last questions for this session. Questions number 10. From the text we may conclude that. Dari teks tersebut kita dapat simpulkan bahwa lihat pembahasannya berdasarkan paragraf ke-1 telah dijelaskan mengenai penemuan terbaru dari fosil dinosaurus. Sedangkan pada paragraf ke-3 membahas mengenai perbedaan antara family Giganotosaurus dan Tyrannosaurus. Oleh karena itu konklusi atau kesimpulan yang paling tepat adalah mengenai karakteristik dan cara hidup dinosaurus berbeda. Kita lihat poinnya, optionnya apakah A, the jaws of dinosaurs were shaped the same? Hanya membahas mengenai rahang dari dinosaurus tersebut. Apakah bentuknya sama? Sepertinya tidak ya, karena di sini informasinya lebih detail. Or B, dinosaurus characteristics and way of life are different. Ya, antara Tyrannosaurus dan Giganotosaurus itu berbeda karakteristiknya dan cara hidupnya. Apakah si North America was the origin of all dinosaurs? Tentunya tidak ya. Apakah the dinosaurs could not live together with their own kind? Tidak bisa hidup bersama, jadi ada beberapa dinosaurus yang bisa hidup bersama. Dan ada yang live alone di sini ya. Tyrannosaurus rex. Dia hidup sendiri. All dinosaurs have the same bones and the same height. Apakah dinosaurus punya tulang yang sama dan tinggi yang sama? Tidak, karena di sini Tyrannosaurus itu disebutkan bahwa although their legs were slightly shorter, tulangnya atau kakinya itu lebih pendek. So I think the correct answer is B. It's about characteristic yang tadi sudah disebutkan mengenai perbedaan antara family Giganotosaurus dan Tyrannosaurus. Okay, I think that's enough our discussions about the comprehension 1 and 2. I think it would be very useful for you.
Okay, thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.